اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہم اس مبارک اور بابرکت مہینے میں ہوں گے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ اور پھر فلسفہ بیان کیا گیا، روزے کا مقصد بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اصل سبب روزے کا تقوی الہی ہے، پرہیزگاری ہے، انسان کو نیک اور صالح بنانا اس روزے کا اصل مقصد ہے اور اصل فلسفہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید بھی اسی مبارک اور بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ ارشاد رب العزت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ پر سورہ قدر میں ارشاد ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات بھی اسی مبارک اور بابرکت مہینے میں ہے۔ اور اس مبارک اور بابرکت مہینے میں مسلمانوں پر، مومنوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا، لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں روزے سے رہیں، دنوں میں روزہ رکھیں اور رات کے وقت جتنا ہو سکے عبادت الہی میں مصروف رہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو مبطلات روزہ ہے۔ یہ ایک مہم بحث ہے، مہم سبق ہے۔ مبطلات روزہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں کہ جو روزے کو توڑتی ہیں، وہ 8 ہیں۔ 8 چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کھانا پینا۔ کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور کھانا کھانے سے یا کوئی مشروب پینے سے، پانی یا شربت یا کوئی بھی چیز جو پینے والی ہے، اس چیز کو پینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جمع کرنا، جمع یعنی ہم بستری کرنا، جمع کرنے سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر استمنا۔ استمنا یعنی مرد کوئی ایسا کام کرے کہ جس کام کی وجہ سے مرد کی منی خارج ہو جائے، ایسا کام کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہ مبطلات روزہ میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ، رسول اور ان کے جانشینوں سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ مثلا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوب کرے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان نہ کی ہو، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کرے کہ جو حدیث آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ کی ہو، تو ایسی حدیث بیان کرنے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو حدیث نقل کرتے وقت بہت احتیاط کرے۔ ویسے بھی جب انسان حدیث نقل کرے، کسی بھی معصوم کی حدیث بیان کرے، تو اسے احتیاط کرنا چاہیے، انسان کو محتاط رہنا چاہیے روزے کی حالت میں، اور کوئی ایسی بات اللہ یا اس کے رسول یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام
की तरफ मंसूब नहीं करनी चाहिए कि जो बात अल्लाह, रसूल और आइमा अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बयान नहीं फरमाई। उसके बाद गुबार हलक तक पहुंचाना, गर्द गुबार हलक तक पहुंचाने से भी इंसान का रोज़ा बातिल हो जाता है। किसी सयाल चीज़ से हुकना, अनीमा कराना या करना, ये मेडिकल के साथ मरबूत है, और जो लोग मेडिकल से वाबस्ता हैं, जो डॉक्टर हैं या मेडिकल से वाबस्ता हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। किसी सयाल चीज़ से अनीमा करने से इंसान का रोज़ा बातिल हो जाता है। सातवीं चीज, अज़ान सुबह तक जनाबत, हैज या नफास की हालत में रहना। अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान की किसी भी रात में मुजनिब हो जाए तो उसे चाहिए कि अज़ान सुबह से पहले पहले गुस्ल कर ले। लेकिन अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले गुस्ल नहीं करता तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरह जो खातून रात के किसी भी वक्त हैज से पाक हो जाती है या नफास से पाक हो जाती है तो उसे चाहिए कि अज़ान सुबह से पहले गुस्ल कर ले, क्योंकि गुस्ल हैज है या गुस्ल नफास है। अज़ान सुबह से पहले गुस्ल हैज या गुस्ल नफास औरत को कर लेना चाहिए। इसी तरह जो शख्स इन रातों में, रमज़ान मुबारक की रातों में मुजनिब हो जाए तो उसे चाहिए कि अज़ान सुबह से पहले गुस्ल जनाबत कर ले। आठवीं चीज, कै करना। कै करना जिसे हम उल्टी करना अपनी जबान में कहते हैं। अगर कोई इंसान जानबूझकर उल्टी करे, उल्टी करने की वजह से उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, बशर्ती कि वो जानबूझकर उल्टी कर रहा हो। मसलन उसने बगैर किसी उज़ुर के, बगैर किसी मजबूरी से अपने मुंह में उंगली डाली और फिर उल्टी निकाल दी रोज़े की हालत में, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर किसी की बेइख्तियार उल्टी निकल जाए तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं हो जाता और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसलन कोई बीमार हो, मरीज हो और उसकी उल्टी निकल जाए तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। अगर इख्तियार से, अपने इख्तियार से उल्टी करता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला खुदा ने तौफीक दी तो इन 8 मुब्तलात रोज़ा के बारे में बाकायदा तफसील से बयान किया जाएगा। अगर किसी मोमिन का कोई शरई सवाल हो तो हमें कमेंट कर दे या हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके सवालों का जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।